game to na sa ato ang money game matchup. Team Jason Clark o Saddam kontra Team Consial Jewel Oryong o Roberto Ilaga. 1-0 na atong game to. Clarkin. Ay, nice shot coming from Saddam Forever. Sound pa. Clarkin, pakaon lang muna. Agay, ibigay mo Clarkin, munti ka na. Out ball. 2-0. Servisyo the Mighty Mouse. Agay! Magay, out ball. Dos zero. Kini para uno. Jason again. Clark in. Wait. Oh no, dos. Migang Clark. Uy. Kini para iguales. Serve Jason, the pride of Bulhon. Emerson. Clark, nice defense. Clark again. Agay. 3-shot combination ni Clark. Agay, gimana kaloy ay. Mamma mia. 2-1 na, 2-1. Kini para 3, serve Consial Joel Oryong to Jason. Agay. May pitik ang kasing-kasing. Naigihigot nga kuan, kanding. Lihok ang pisi. 3-1 na, 3-1. In favor sa team la ni Consial Joel. Ilagaog ni Oryong sa atong game to. May daog sa game 1 ang team lang Saddam. Jason og ni Clark. Ini game to na niya sa ato ang money game matchup. Serve Consial Joel para 4. Oryong again. Imodam. Pagkakataon. Time to shine. 3-1. Kini para 2. Servisyo Clark on the way. Emo Clark. Agay, buslot ang nigo. Buslot ang nigo ni Jason Bulhoon. Time out. Point. 4-1 na, 4-1. Napasigaw si Saddam sa kanyang tira. Outball kaibigan. Kini para 5. Inside again. Wala. Gimasakir ang depensa sa team la ni Clark. Haplas. Para pokot na. Side out, side out. Cinco ono, serve the game breaker para 2. Win. 2-5 na. Kini para 3, serve the game breaker. Di masagang din ay. Di masagang servisyo hari ay. 5-3 na. Yakit manday kayo, yakit. Servisyo Saddam. Yakita. Grabe ka yakit ay. 4-5, 1 point lead na lang. Kene para iguales. Emodam. Ay. Ngiga Clark. Imo Clarkin. Kamod. Ay. Gilobo mayo.
Taasag lupad sa drone. Oy la, drone oh. Perti taasag lupad. La, Magnus! Jason again. Lawan na ni. Guba ng Vice Puchukan na ni. Agay! Di na madagampo. Di madagampo tiraha. Inside kayo. Cuatro, 5. Kini para size. Serve. The Mighty Mouse. Oryong. Jason. Taga-egg sakit. Clap. Jason again. Tumagos ang tira ni Jason Boloon. Side out. Okay na para Iguales. Serve Jason. The pride of Boloon. Okay. Ay, labay na. Cuatro, 5, side out. Serve Consial Joel para size. Oryong. Oryong again, pictos ni Oryong, di mapunit, di mahikap ang bola. Change court. Size 4. Consihal Joel to serve para City. Agay, Muyong. Out ball. Side out. Serve Clark para 5. Buen, 5 size na. Jason, Toy Laga. Clark, Oryong, Lobo, giatag ni Oryong. Wala na. Punpun na diri. Punpun ng Tais Kanding. Patay na. China. Size Iguales na. Serve Clark para Labaw. Clark again. Post ni Clark. Out ball. Auto nga blow. Ay, pay ka pa Jewel bola. Serve Oryong para City. Imoyong. Bahugiyong. Punal. Tuara. Puni. Kay buhi pa. Tuara. City size. Now, okay ni para 8. Imo Consial. Imo do. Oryong. Ay, pukot na. Side out. Pukot ang maral. Kini para Iguales. Size City atong skor ha. Oryong. Sakitas tirang sanda mo. Bagsika to tira. City na Iguales. City Iguales. Serve Sadam para 8. Sadam again. Gibato namang Jason. Sus, bukol-bukol si Doy. Gibato. 8 City na. 8 City. 1 point lead na sa team ng Sadam. Kini para 9. Oryong. Inside job.
8-7 ha, to score ha. 1 point lead sa team nila ni Saddam Clark og ni Jason kini para iguales. Servisyo do. Damay Timaus. Ah, tuara. Allah. Sanggato ninyo. Duta pagkatira eh. Nindot pagkatira, nindot pod og resulta. Iguales 8 na. 4 points na lang ang kinahanglan dire sa team la ni Ilaga to end the game. Tuara gi pusdaka na. Pusdaki bato do. Agay. Awas do. Ngagos do eh. Gamay ra eh. Gamay ra jud kay kuwang para madako. Okay ni para 9, serve Jason. Lobo gihatag ni Ilaga. Oryong. Gamit ag atsa sa Oryong. Ah, Lobo. Tora pikas kanto. Wala sugod na. Agay counter attack, counter strike pumasok. 9-8 na. Serve Jason para Jis. Agay Conchel Joel. Agay babag ng depensa. Patsay Clark. Kuha na. Agay. Yayay si Clark. Noy biotso atong skora 9-8. Serve Conchel Joel para iguales. Lobo. Agay, tuara, padpas Oryong. Nice defense. Tuara. Gi, bagrak. No. Gi bunal-bunalana ni Conchel Joel ang kontra. Gi. Outside, inside. Inside. Out ball. Out ball. 9-8 atong skora. Kini para Jis, servisyo Clark. Ilaga. To Clark. Oryong. Lo. Inside kayo. La. Lobo na naman. La. Fire in the hole. Agay. Di madawat sa ahinsya tiraha. 10-8. J8. Kini para 11. Ilaga. Agay, tok po di Saddam gangangana. Good item. 11-8 na. Okay ni para daog nas game to para 2 ducks. Ilaga. To Clark. Oryong. Ilaga, may pusing, may pabuto. La, pakaon lang muna. Pakain. La. Isibol pa ha. La. Fire in the hole. Mana? Bundakan na. Para. La, babag na depensa nito. La. Kuha pa. Nice defense yung. Agay laga. Muntika na. Ayayong. Na. Tuna defense agay. May cut ang tira Jason. May daog na ang team la ni Jason Saddam og ni Clark sa game to. 2-0 na itong standing sa ato ang maniging match up ha.